Dobro došli na mjesto gdje se historija ne čita, nego proživljava. Dobro došli u Novu Kasabu, skriveni dragulj istočne Bosne, koji vijekovima čuva tajne velikih vezira, carskih drumova i građevine kakve nigdje na svijetu nema. Ako ste mislili da ste sve vidjeli ljepote Bosne i Hercegovine, prevarili ste se. Danas vas vodim u mjesto koje je nastalo iz čistog prkosa, iz potrebe da se putnici spase od zime, i na mjesto gdje se nalazi jedinstvena džamija od zelenog mramora, za koju je čuveni Evlija Čelebija napisao da sija kao čisti smaragd. Ostanite sa mnom u narednih nekoliko minuta jer ćemo otkriti kako je jedno malo selo u opštini Milići nekada bilo centar trgovačkog svijeta, što se krije iza zidina starog carskog hana i kako je ovo mjesto preživjelo najteže historijske oluje. Da bismo razumjeli Novu Kasabu, moramo se vratiti tačno u 1641. godinu. Zamislite ovo područje prije skoro 400 godina. Guste šume, divlji putevi i rijeka Jadar koja divlje teče. Ovo je bio glavni karavanski put koji je povezivao Zvornik Vlasenicu, spajajući unutrašnjost Bosne sa srcem Osmanskog carstva. Putnici, trgovci, vojnici koji su prolazili ovuda bili su u stalnoj opasnosti. Lokalni hanovi, odnosno svratilišta, često su gorjeli ili bivali uništeni. Ljudi su morali spavati pod vedrim nebom, prepušteni na milost i nemilost prirodi i drumskim razbojnicima. I tada na scenu stupa čovjek koji će zauvijek promijeniti sudbinu ovog kraja. Njegovo ime je Kara Musa Paša. On nije bio stranac, bio je naš domaći čovjek, rodom iz Vikoća kod Foče. Musa Paša je bio nevjerovatno moćan čovjek tog vremena. Bio je namjesnik Egipta, član carskog divana u Istanbulu i čuvar Budimske krajine. On je 1641. godine tražio zvaničnu dozvolu od sultana da ovdje izgradi nešto veliko. Ne samo jednu zgradu, nego čitavu čaršiju koja će olakšati život ljudima. Izdao je čuvenu vakufnamu 1643. godine. Izgradio je veliku džamiju, mekteb, 2 karavana, saraja, čak 25 trgovačkih dućana, kožaru, stupu, veliku vodencu sa 4 vitla i prelijepi kameni most na rijeci Jadar. Tako je rođena Kasaba. Izraz Kasaba u osmansko doba označavao je gradsko naselje, a pošto je bila potpuno nova i moderna, narod je jednostavno prozvao Nova Kasaba. U samom centru Nove Kasabe se nalazi Musa Pašina džamija. Kada vidite ovu građevinu, na prvi pogled izgleda skromno sa svojim krovom na 4 vode. Ali nemojte da vas to zavara. Ovo je jedan od najvažnijih i najkulturnijih arhitektonskih spomenika u cijeloj Bosni i Hercegovini, zbog čega je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Najveći putopisac tog vremena, čuveni Evlija Čelebija, posjetio Novu Kasabu i ostao potpuno šokiran njenom ljepotom ove džamije. Zapamtite što je zapisao, jer ove riječi savršeno opisuju magiju ovog mjesta. Musa Pašina džamija zaslužuje da se vidi. To je džamija čija su vrata i zidovi mihrab i mimber savršeno lijepo umjetnički urađeni, a sva je sagrađena od mramora zelenog kao smaragd. Kada sunce u nju udari, iz vrata i zidova zasaju zelene zrake. U ovoj zemlji nema nigdje takve džamije od zelenog mramora. Zamislite taj prizor. Domaći majstori su koristili poseban lokalni kamen, specifični zelenkasti mramor koji se nalazi u okolini rijeke Jadar. Kada sunčeve zrake pod određenim uglom pogode zidove džamije, cijeli prostor poprimi nevjerovatnu magičnu zelenu svjetlost.
To je simbolika čistoće, vjere i prirode stopljene u jedno. Džamija je sagrađena sa debelim kamenim zidovima, a njen mimber i mihrab su klesani sa takvom preciznošću da su im se divili graditelji iz cijelog Osmanskog carstva. Ona je bila jedini objekat koji je u ovom izvornom obliku preživio vijekove, sve do modernih vremena. Historija Nove Kasabe nije nimalo bila laka. Ovo mjesto je zbog svog važnog položaja na glavnom putu uvijek bilo na udaru tokom ratova. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, tačnije 1993. godine, Musa Pašina džamija je minirana i potpuno srušena do temelja. Zeleni mramor koji je vjekovima sjao pod bosanskim suncem pretvoren je u ruševine. Čim su se prvi povratnici vratili na svoja ognjišta, znali su šta im je činiti. Nisu željeli modernu džamiju, željeli su svoju staru autentičnu ljepoticu. Počela je mukotrpna detaljna obnova. Svaki kamen koji je preživio pažljivo je očišćen i vraćen na svoje mjesto. Cilj je bio jasan, vratiti džamiju u njen prvi izgled 1643. godine. I uspjeli su. 8. augusta 2010. godine Musa Pašina džamija svečano je ponovo otvorila svoja vrata. Ako vas put ikada nanese prema Zvorniku, nemojte samo produžiti, stanite ovdje, skrenite sa puta, umijte se hladnom vodom sa rijeke Jadar i uđite u dvorište ove prelijepe džamije. Osjetit ćete mir koji se gradio stotinama godina. Nova Kasaba je mali dokaz kako jedno malo mjesto može imati ogromnu historiju. Danas je Nova Kasaba mirno prelijepo naselje u sastavu opštine Milići. Ljudi ovdje žive od poljoprivrede i stočarstva, ali i od sjećanja na slavna vremena. Svaki putnik, namjernik koji svrati ovdje, bit će dočekan sa pravim bosanskim gostoprimstvom. I tako smo stigli do kraja ove naše avanture kroz vrijeme i prostor Nove Kasabe. Vidjeli smo kako je iz potrebe da se zaštite putnici nastala jedna prelijepa kasaba. I saznali smo tajnu smaragdnog mramora koji danas sija na Musa Pašinoj džamiji. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u Novoj Kasabi je živjelo 652 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u Novoj Kasabi je živjelo 875 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u Kasabi je živjelo 1042 stanovnika i prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Kasabi je živjelo 558 stanovnika.
Rijeka koja protječe kroz kasabu se zove Jadar. Sa ove strane i tačno na kušlatu gdje je stara džamija se ulijeva sa Drinjačom. Znači taj dio gdje se sastaju rijeka Jadar i Drinjača se zove Kušlat. I evo pogledajte kako izgleda Jadar. Thank you.